हेलो फ्रेंड्स फिजिकल एकेडमी स्क्वायर पास कॉम्पिटिटिव सेंटर को आपनको स्वागत करुच्ची मु सुदर्शन करेंट अफेयर्स रो आज आलोचना रे आमे आगो को बढ़िबा प्रथम क्वेश्चन होची व्हिच इवेंट इज इंडिया होस्टिंग इन 2024 को इवेंट इंडिया रे ही होस्ट करा जाउची 2024 रे जोटा कि ऑर्गेनाइज के करूची ना इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ऑप्शंस एटी रही ता भीतर जदि करेक्ट आंसर जदि के जानि छथि ताले मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु नहले हमें आगो को बढ़िबा ये जो वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली सॉरी तो ये जो WTSA 2024 ये होची भारत रे होस्ट हवा को जाउची 2024 रे ये होची करेंट अफेयर अश्विनी वैष्णव को द्वारा यह होची इनाग्रेट करा जाइची अश्विनी वैष्णव होचंती हम टेलीकॉम मिनिस्टर समस्ते जानंती तेणु या सहित आगक बढ़िबा आमे जे इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC या सहित IMC मध्य जोड़ी हेकी रही इंडिया मोबाइल कांग्रेस किंतु होस्ट करुची किए ना वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होस्ट होची इंडिया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखिबा आमे व्हिच सिटी हैज नेपाल डिक्लेयर्ड एज इट्स टूरिज्म कैपिटल कोटा रही नेपाल रो वर्तमान डिक्लेयर करिछि से टूरिज्म कैपिटल बोली पोखरा पोखरा इज द राइट आंसर पोखरा नामटा मन रखियो पड़िबो ये होछि सर टूरिज्म देखि परछु केते सुंदर परिवेश समस्ते तो या विषय नेपाल विषय जदि किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाबा ताले नेपाल रो राजधानी कोन समस्ते जानंती जे काठमांडू होछि तार राजधानी नेपाल रो करेंसी होछि नेपालीज रुपी अपन सेटिक वीसा फ्री मध्य विजिट करबा को जाई परिबे नेपाल प्राइम मिनिस्टर जे के रहिछन्ती एबे ना पुष्प कमल दाहाल पुष्प कमल दाहाल होचन्ती तांकर PM आउ नेपालीज प्रेसिडेंट होचन्ती रामचरण पौडेल होचन्ती तांकर प्रेसिडेंट तेणु ये जोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये तो स्टैटिक रे पळे गला किंतु ये दुईटी जेहेतु गत वर्ष ही तांकर रिसेंटली तांकर इलेक्शन हेची आउ तेणु हम पे इंटरनेशनल अफेयर्स रे इंपोर्टेंट बनी जाउची ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिची व्हेयर हैज इंडियाज फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे बीन ओपन फर्स्ट इंडियाज आयुर्वेदिक कैफे कोठी अछि कोइ परिबे इंडियाज कैफे ओके ये होची हमरो दिल्ली रे फर्स्ट करिकी गोटे आयुर्वेदिक कैफे ओपन करा जाइची जोटा कि हमरो भारत राजधानी दिल्ली रे तेणु आयुर्वेदिक कैफे अर्थात आयुर्वेदिक रिलेटेड जिनिस जे सब कफ पित्त वात ये सब रिलेटेड जिनिस सेठी मिलिवो आउ निजर सेहत अनुଯାयी हेल्थ अनुଯାयी सेठारे हमको खाद्य आदि समान समस्त मिछि मिली परिवो यदि किछि हम इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जदि जानिछंती इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जानिछंती रिसेंट न्यूज रे थिला अंडर वाटर मेट्रो कोडी ना कोलकाता ठीक अछि जदि हम कहिबा जे फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कोडी अछि ना प्रयागराज जोटा कि इलाहाबाद थिला तार नाम चेंज हो जाइछि प्रयाग हो जाइछि जदि हम कहिबा जे फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी जोटा कि रिसेंट न्यूज रे थिला फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी डोगरी कॉन्स्टिट्यूशन कोठी एटा इनागुरेट करा जाइछि ना जम्मू एंड काश्मीर यूनियन टेरिटोरी रे वर्तमान कोन करा ना डोगरी भाषा जम्मू एंड काश्मीर रे कथाबार्ता करंती लोक माने तेनु फर्स्ट एडिशन डोगरी कहीं ना जम्मू काश्मीर आगरु इंडिया रे थाई कि भी नथिला किंतु एबे 370 हटिवा पर थारो इंडिया रे से वर्तमान गोटे यूनियन टेरिटोरी हो जाइछि तेणु वर्तमान भारत रे 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरी समस्त जानते आउ से 9 यूनियन टेरिटोरी भितरु जम्मू एंड काश्मीर गोटे टेरिटोरी तेणु फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड काश्मीर रे इनागुरेट करा जाइछि यदि हम कहिबा जे नॉर्थ इंडिया जोटा कि हमें ए साइड देखुचे जो दिल्ली ऊपर जो अंचल गुड़ाक किंबा जो उत्तर प्रदेश आमर मध्य प्रदेश ऊपर को जो अंचल गुड़ाक आम नॉर्थ इंडिया बोली कहा जाए आउ से नॉर्थ इंडिया रो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कोठी एस्टाब्लिश करा जाइछि नॉर्थ इंडिया रो
फास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट कोठी अछि कोइ परिबे रिसेंट न्यूज जोटा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हमर रहिछि गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर भाबी कि उत्तर प्रदेश भाबी नेबेनी, गोरखपुर गोटे रहिछि हरियाणा रे, हरियाणा ठीक अछि। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ इंडिया रो नॉर्थ ईस्ट ने नॉर्थ इंडिया रो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट होछि गोरखपुर हरियाणा रे अवस्थित। जदि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट रो कथा होचे ताले भारत रे केते न्यूक्लियर पावर प्लांट रहिछि ना 22 न्यूक्लियर रिएक्टर रहिछि भारत रे 22। परीक्षा आसुथिबा क्वेश्चन जोटा कि तारापुर प्लांट कोठी रहे कोठी अछि सेटा मते कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि जणांतु। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिछि which Sri Lankan beverage manufacturer has partnered with Reliance Consumer Products for expansion in India? Which which Sri Lankan गोटे बेवरेज अर्थात पानीय जो तैयारी कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी जेटा कि रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट सहित से ऐड करिछि तार कोलैबोरेशन रे आगो को बढ़िबा को चाहिछि से को कंपनी कहि परिबे ए चित्र देखि जानि परथुबे एलिफेंट हाउस इज द राइट आंसर जोटा कि श्रीलंकन बेवरेज कंपनी भारत रो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट सहित आगो को मिसी बढ़िबा को चाहूछि। रिलायंस रिटेल किए रहिछन्ति एबे हमर सीईओ से होछन्ति हमर रिलायंस रो मालिक मुकेश अंबानी। आगु बढ़िबा हमें हाउ मच गोल्ड डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परचेज इन जनवरी 24 कोइ परिबे हाउ मच गोल्ड केते गोल्ड रिजर्व हमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पाखरे रहिछि एर उत्तर होछि 8.7 टन्स 8.7 टन्स गोल्ड रिजर्व बैंक इंडिया पाखरे रहिछि जनवरी 2024 सुधा। जदि आरबीआई रो कथा होछि आमे ताले आरबीआई जोटा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुआ जाउछि यार वर्तमान अध्यक्ष अछन्ति किए ना श्री शक्तिकांत शक्तिकांत दास। आ जदि आरबीआई रो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किछि जानिबा हमें आरबीआई केबे गठन होइतिला स्टैटिक जिके हमको पचारे बहुत समय रे जेटा कि 1 अप्रैल 1935 मसीह रे गठित होइतिला को एक्ट अनुसार हेतिला ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 मसीहा ध्यान रखंतु जे उटे 1935 मसीहा रे एस्टाब्लिश हेतिला किंतु एक्ट होछि यार 1934 मसीहा। ओके जदि हमें कहबा यार प्रथम गवर्नर किए ना इंग्रेज गवर्नर से होचंती सर ओसबोर्न स्मिथ ओसबोर्न स्मिथ ओसबोर्न स्मिथ होचंती यार प्रथम गवर्नर। आउ इंडियन गवर्नर किए ना हमर सी डी देशमुख ये सी डी देशमुख वर्तमान रिसेंटली न्यूज रे थिले काहेकि ना तांको नाम गोटे रेलवे स्टेशन को नामित करा जायछि से रेलवे स्टेशन टी कोउटी ना मुंबई रो चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन थिला तार नाम को परिवर्तन करा जाई सी डी देशमुख रेलवे स्टेशन बोली नामित करा जायछि। आ जदि हमें देखिबा जे आरबीआई हाँ बाकी सब हे गला आरबीआई वर्तमान शक्तिकांत दास रेडी। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखिबा हु वाज awarded the संगीत कलानिधि in 2024 पिक्चर अपन माने देखि पारुथबे जे काहाकू संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 पई ताको कन्फेड करा जायछि काहंकू ना टी एम कृष्णा ये जो पिक्चर टी देखुचंती ये होचंती टी एम कृष्णा को संगीत कलानिधि अवार्ड 2024 पई मनोनीत करा जायछि। जदि आउ किछि अवार्ड विषय रे हमें कथा हबा जेटा कि रिसेंट 2 मास भितरे जनवरी आ फेब्रुआरी मार्च भितरे रिसेंट जो न्यूज रे रहिछि ता विषय रे से होचंती हमर रतन टाटा को रिसेंटली गोटे अवार्ड दिया जायछि निहाती भाबर इंपोर्टेंट हे जाउछि हम पई से होचंती हमर पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड पीवी नरसिम्हा गोटे मिनिट पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड पीवी नरसिम्हा मेमोरियल अवार्ड काहाकू दिया जायछि ना रतन टाटा तेणु रतन टाटा को दिया जायछि। आउ गोटे हमर ओडिशार गौरव जे कि द्रौपदी मुर्मू को गोटे अवार्ड दिया जायछि रिसेंटली से होछि अवार्ड तो नुहे तांको डॉक्टरेट बोली उपाधि बोली कुहाजिवो
ସେ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମରିସିୟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଉପାଧିରେ ତାଙ୍କୁ ନବାଜା ଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମରିସିୟସ୍ ଦ୍ୱାରା। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ମରିସିୟସ୍ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ନହେଲେ ମନେ ରହିବନି କିଛି ବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି 2022 ଆଉ 23 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2024 ମସିହାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଟାକି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ 2022ରେ 22 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, 2023 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ 94 ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଆଉ ୟା ସହିତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରିତିଜର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ କୋଉଠି ଲେଖିବି, ପ୍ରିତିଜର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଆୱାର୍ଡ ଏ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଏଇ ବର୍ଷ ମିଳିଛି କାହାକୁ ନା ଜଣେ ଜାପାନିଜ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ରିକେ ୟାମାମୋଟୋ। ରିକେ ୟାମାମୋଟୋଙ୍କୁ ପ୍ରିତିଜର ପ୍ରାଇଜ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପାଇଁ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡର ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2024, ଯୋଉଟାକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ହେଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଜେତା ଯିଏକି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ 2024 ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ରିଷ୍ଟିନା ପ୍ୟାସ୍କୋଭା। ଆମେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବା, କ୍ରିଷ୍ଟିନା, ବେଶୀ ମନେ ରଖିଲେ ଭୁଲିଯିବା। କ୍ରିଷ୍ଟିନା, ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି ଚେକ୍ ରିପବ୍ଲିକର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ। What is the name of first Apache aviation squadron raised by Indian Army? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପାଚେ ଜାଣିଛ, ଆପାଚେ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣା ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଆପାଚେ ଏଭିଏସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ଟି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି 451 ଏଭିଏସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କୁହାଯାଉଛି ତାର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର, ୟାର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର କହିଲି କି ନାହିଁ ମୁଁ? ହଁ, TM କ୍ରିଷ୍ଣା। ଠିକ୍ ଅଛି, 451 ଏଭିଏସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ୟାର ନାମ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କଥା ଆସିଲାଣି, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିର କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଧର୍ମ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି। ଧର୍ମ ଗାର୍ଜିଆନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଜାପାନ ଭିତରେ ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜଟି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଆଉ ତା ସହିତ ଲାମିତିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଛି। ଲାମିତିଏ, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଲାମିତିଏ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ, କାହା ଭିତରେ ଲାମିତିଏ ହୋଇଛି। ଆଉ ୟା ସହିତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର DRDO ଅଗ୍ନି 5ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଯାହାର ରେଞ୍ଜ ହେଉଛି 5000 କିଲୋମିଟର। ଅଗ୍ନି 5 ଯାହାର ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି କ'ଣ ନା MIRV ସିଷ୍ଟମ। ପଚାରେ MIRV ସିଷ୍ଟମରେ ଏଟା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। MIRV କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେହିକିଲ୍। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, MIRV ମଲ୍ଟିପୁଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେହିକିଲ୍ ହେଉଛି MIRV ସିଷ୍ଟମରେ ଅଗ୍ନି 5 ସିଷ୍ଟମକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଟା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଡେ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ହୁ ଡିଡ୍ କାର୍ଲୋସ ଆଲକ୍ରାଜ defeat to repeat as the Italian Wales champion, Indian Wales champion in 2024? इंडियन वेल्स चैंपियन इन 2024 किए विजेता तो आम लिखिदेचे जे कि कार्लोस आलक्राज। क्या हरई रनर्स अप किए होती कथा ये पचारि, से होती ऑप्शन सी, जोटा कि डैनियल मेडवेडेव डैनियल मेडवेडेव, जे कि कौन होती ना रनर्स अप इंडियन वेल्स चैंपियन इन 2024। भावुए इंडियन टा कौटी, इंडियन वेल्स भारत में ही होथो, किंतु बिल्कुल भी नुहे। ये हूँ USA रो कैलिफोर्निया सहर गोटे टेनिस चैंपियनशिप करा जाए, से हूँ इंडियन वेल्स चैंपियन 2024 मसीहार। तेणु यार रनर्स अप होती डैनियल मेडेव। आउ ये जो वोमेन्स कैटेगोरी रे से होती ईगा स्वेडेक। ये जो फोटो देखुंत आप, ये होती ईगा स्वेडेक विन सेकेंड इंडियन वेल्स टाइटल विथ डोमिनेंट विक्ट्री ओवर मारिया साकारी।
ତେଣୁ ମାରିଆ ସାକାରୀଙ୍କୁ ହରେଇକି ଇଗା ସ୍ୱେଡେକ୍ जो कि ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ସ ଟାଇଟଲକୁ ଜିତିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କରି ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ। ତେଣୁ ଇଗା ସ୍ୱେଡେକ୍ ହେଉଛି ଓମେନରେ। ଇଗା ସ୍ୱେଡେକ୍, କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜ, ଡାନିଲ ମେଡେଭ, ୟାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସାମରେ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ତୈୟାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍, ଟେନିସ୍ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ୟାର ଆନ୍ସର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇଗା ସ୍ୱେଡେକ୍ର ନାଁଟାକୁ ତ ଏକଦମ ମୁହଁରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କାର୍ଲୋସ ଆଲକାରାଜର ନାଁଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାରିଆ ସାକାରୀକୁ ହରେଇକି ସେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଇଗା ସ୍ୱେଡେକ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ମାରିଆ ସାକାରୀଙ୍କୁ ହରେଇକି। ଯଦି ଆସିଲାଣି ଆମର ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର କଥା, ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗେମ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍। ତେଣୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜାନୁଆରୀରେ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ର କଥା ଯଦି ହେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ତାକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍କୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ମେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ୱିନର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ୱିନର କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଜାନିକ୍ ସିନର। ଆମେ ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିବା ସିନର ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର, ସିନର ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର। ୟାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ନା ଇଟାଲୀ, ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଟାଲୀର ନାଗରିକ ସିନର। ଆଉ କାହାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମାନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାନିଲ ମେଡଭେଡେଭ। ସେଇ ସମାନ ମେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଡାନିଲ ମେଡଭେଡେଭ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କୋଉଠିର ନାଗରିକ, ଡାନିଲ ମେଡେଭ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ନାଗରିକ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଷିଆର ନାଗରିକ। ଆଉ ଓମେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଓମେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର, ତାହେଲେ ଆରିୟନ ସାବାଲେଙ୍କା, ଆରିୟନ, ଇଏ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜିତୁଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି। ଆରିୟନ ସାବାଲେଙ୍କା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ହରେଇକି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଜେଙ୍ଗ କ୍ୱେନ୍, ଜେଙ୍ଗ କ୍ୱେନ୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନା, ଇଏ ଚାଇନା ନାଗରିକ। ଆରିୟାନ ସାବାଲେଙ୍କା ହେଉଛନ୍ତି ବେଲାରୁଷ ନାଗରିକ, ବେଲାରୁଷ। ଠିକ ଅଛି, ବେଲାରୁଷ ନାଗରିକ ଆରିୟାନ ସାବାଲେଙ୍କା, ଇଏ ଜେଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଇନାର ନାଗରିକ। ଇଏ ଓମେନ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ମିକ୍ସଡ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଡବଲ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ମିକ୍ସଡ ନୁହେଁ, ଡବଲ୍ସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ସରେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା। ନାଁ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା, ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନ୍, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନ୍। ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଡବଲ୍ସରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ନା ବୋଲେଇ ଆଉ ଆଣ୍ଡିରା, ବୋଲେଇ ଆଉ ଆଣ୍ଡେରା, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହରେଇକି, ଅର୍ଥାତ ଏବିଙ୍କୁ ହରେଇକି ସେ ୱିନର ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରନର୍ସ ଅପ୍। ଠିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି କିଏ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି କିଏ? ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ମତେ ତା ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆମେ। who launched ମିଶନ 414, ମିଶନ 414 ନିହାତି ଭାବରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଟା ଲେଖାଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଯେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବୁଷ୍ଟ ଭୋଟର ଟର୍ନ ଆଉଟକୁ, ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ମିଶନ 414କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ମିଶନ 414କୁ କେମିତି ବୁଲେଇକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିପାରେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ, କାହିଁକିନା ଏଟା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆର୍ମିର କିଛି ମିଶନ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଆର୍ମିର ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କୋଉଠି ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ମିଶନ 414କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଭୋଟର କାଉଣ୍ଟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କଥା ହେଉଛି ଆମେ, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କଥା ଆସିଲାଣି। ଏହା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 25 ଜାନୁଆରୀ 1950, যেটা କି 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା। ଲାଗୁ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 25 ଜାନୁଆରୀ ଦିନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇ 25 ଜାନୁଆରୀକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଭୋଟର୍ସ ଡେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ
ଭୋଟର୍ସ ଡେ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ ନା ସୁକୁମାର ସେନ। ସୁକୁମାର ସେନ। ଆଉ ଓମେନ ଭିତରେ ଯଦି ଓମେନଙ୍କ କଥା ହବା ଆମେ ତାହେଲେ ରମା ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓମେନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ହଉଛନ୍ତି ରମା ଦେବୀ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଲ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁକୁମାର ସେନ 1950 ରେ, ଯିଏକି 1950 ମସିହାରେ 1950 25 ଜାନୁଆରୀରେ ଯିଏକି କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ ଅଛନ୍ତି? ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ ଲେଟରରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଆରମ୍ଭ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜରେ ହୁ ୱାଜ ନେମ୍ଡ ଏଜ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ ଦ ପାଲେଷ୍ଟାଇନିଆନ ଅଥରିଟି ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୋହମ୍ମଦ ଆବାସ। କିଏ ପ୍ରଥମ କରି ତ ନୁହେଁ, ନୂଆ କରି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ। ମୋହମ୍ମଦ ଆବାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ ତ ନୁହେଁ, ବାଛା ହେଇକି ଚୁନା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି। ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ମୋହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା। ମୋହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛେ, କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଫିଡ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରକୁ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।